Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا الليل حندوعلكم دعند حديركم ملع عالم زلكم سمعتنا سلام ناخذكم يكون ازوي مايكروفون ميديا حدش زغونكم سبسكرايب زيغوركم سبسكرايب قبروا لايكن شيرن غيركم كجمروا بخبرنا حتىكم لايك قبروا سمعتي باركس قوبون داوين كاغا ريبورت يتقبر مايكروفون ميديا نمنتا اغا تزينا زي توصو قال مليلكم بتاع بزحات دويلكم اللي الناس ارنا اينا نيرنا سمعتي نقوهون قدمنا دويلنا نيرنا اينا ناصارنا عينا نيرنا كن بزا فيديو زي عامه بنويحو بزوح صوار بطعمه بزوح زخونه صوار ياتخم زلو دويلهم كاو زنغورنا انت قري ازمعناكم نيرنا عينا نسو ندحر زي سمعكم وتقدم زا فيديو زي زلا عباي فيديو خيدكم ندحر زي سمعكم كان مجمريا شع مጨረሻ سمعوه يحتكم بطعمه اقدس زخونه حبريتا علو ايوم بتعجستي بفلاي اب وصا زلكم እቱ ውጽአይ ትበሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስቶም ዝበዝሑ ዝሰምዑና ወይ ኣብ ትግራይ ዘለው ዳታ ኸቢሩና ኢሎም ሕፅር ዝበለ እዮም ዝሰምዑ ብዙሕ ይዞም ልጦም ኣብ ወፃእ ዘለኹም ግን ብዙሕ ኣገዳሲ ዝኾነት ሓበሬታ ዝሓዘት እያ ቅድሚ እዚኣ ቪድዮ ዘላ ከድኩም ክሰምዕዋ ያደልየኩም ሕዚ ግን ናብ ቆቦ ደዊልና ኣለና ናብ ቆቦ ደዊልና ኣዘራሪብና ኢና እንታይ እዮም ኢሎም እንታይ እዩ ነይሩ ተሓቂ ናባኻቱም ክነብሎም አብዙ ሶሻል ሚዲያ ዝዝረብ ዘሎ በቃ ቲዲኤፍን ፋኖን በሓደ ኮይኖም ምስ ብልጽግና ሰራዊት ተዋጊኦም ከምዚ ኮይኖም ተበቲኖም ክዚ ማሪኾም ድፋዕ ሒዞም ግዛዕም ዛዕድና ተባሃለ ብዙሕ ይውረ ኣሎ ተሓቂ እንታይ እያ ዝተገእኒያ ከመይ እያ እኒያ እዩ زيا نابخاتكم كنبل عينا بحصير يو نزن كل زقصلا انتبزح خلت 3 دقائق يصنحكم مغنياتهم بصفي تزرزر افتو زحالف فيديو سلو زلو نسو نخطري ويز يعدمكم ان انت اي تخايد مسلكم اصوار بزحات ياتو يزول عبي احمد اب نابي اتي ويلناكم نغو فتزحالفت فيديو بدم غيرنا نابغاشنا لاليبلا ايز زراغو فزلو ብዙሕ ጽዋራት ብዙሕ ድፋዕ ናተሻገረ የመላለስ እዩ ዘሎ ህዚ ተጽዋር ሒዙ እንተመላለስ እንተሎ ፋኖ እንሄው ኢሉ ብደንብ ጌርኩም ስምዑኒ ፋኖ እንሄው ክወግኡኒ ይመጸለው ንሕና እውን ሪፖርት ጌርና ኢና ናፍቶም ፋኖ እውን ዝምልከቶም ንኽሰምዑ ጌርና ኢና ከም ዝመሰለ ጽዋር ይኣተሎ ዘይሰማዕኹም እንተኮይንኩም ኣብ ላሊበላ ዝራገፍ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኢት እውን ጋሸና እውን ከባቢታት ብሙሉ ብቻ ፍቱ ከባቢ ዘሎ ይራገፈሎሞ ኸይድኩም ሓደ ነገር ግበሩና ነጌርና ነርና ኢና ህዚ ንሱ እንዳተኻታተሉ ንሰቶም ከዓመቶም ፋኖ ኣብቲ ጥቃ ዝነበሮ መከላከያ ሰራዊት ጽዒንዎ ዝመጽእ ዘሎ ኣብኡ ተራእዮም ካብኡ ድሓረ ይመጸሎ ፋኖ ይመጽኹም ኣሎ ምስ ቲዲኤፍ ኮይኖም እዮም ዝመጽኡ ዘለው ይብልዎም እሞ ኣብኡ ተኽሲ ይኽፈት ተኽሲ ተኸፊቱ ንሓጻር ግዜ እያ بدم بيجركم سمعونين نحات صار جزء بخبادة صوارم بتفعلهم تخصي خفت افتخبا بزنبرة ناي بلسقنا سراوي تبتيني خيد تدفع عامة بفان نيتحس نحنا خشع هذا خمسة صارنا يو انكاف TDF ونز ملكو تأكل حاتيتنا انكاف تخبا بخام كاب بعلو خاو قبو زلو سبات ناينا فلفلنا حاتيتنا ናይ TDF ወይ ከዓም ሰራዊት ትግራይ አውዙ ናይ ለማዓንቲ ውግ ሓንቲ ነገር የብሉን ኢዱ የብላን ዲያይና ህዚ አጻሪና ረኺብና ዘለና ታውግን ሓጻር ግዜ ያ ነራ አጽዋር ጽዒኖም እዮም መጽ ነይሮም እንካው ሃዲሞም ተምናይ ብልጽግና ተበቲኖም ከይደመለው ምክንያቱም ካበይ ከም ምዃኑ ዝርዝር ተጽዋር ዝመጸ አፍታ ዝሓለፈት ቪድዮ ከምታ ዝነገርኩም ከይድኩም ረእይዎ ህዚ ግን እታ መጽኦም ዋዝነወር ተበቲኖም ክኸድዎ ሓሲቦም ዝነበሩውን ተመሊሶም ናብ ጮቤ በር ዝበሃል ሃዲሞም ከይዶም ከም ዘለው ቶም ናይ ብልጽግና ሰራዊት ዝነበሮም ድፋዕ ኣብቲ ቆቦ ከባቢ ከዓመ ለቂቆም ከይዶም ከም ዘሎ ብፋኖ ተትሒዙ ከም ዘሎ ኢና እንነግረኩም እዚኣ ዘላ ናይ ሰራዊት TDF ግን ኣብዚ ኢዱ ከም ዘይብላ ምስ ፋኖ ኮይኑ ውግእ ዝኸፈተሉ ከም ዘይኮነ ብርግጸኝነት ተነጊርና ኣሎ ንሓጻር ግዜ ከዓም ዝነበረት እያ ግን ሎሚ ወዲቁ እንተተውሂሉ ተሰይሩ ተበቲኑ ከም ተቃጺሉ ገለመለ ስለ ዝበሃል ኣብዚ ግን ኣብቲ ስለ ዘይደለና ኢና ክሻዕነት ጻሪ
ስልክና ፈተና ኮነልና ይካዓለን ነይሩ በተዘዋዋሪስቲ ንስኻትኩም ደውሉሎም ኢልና በኢትዮጵያ አዚርና ኮንፈረንስ ኮል ጌርና ሓቲትና ኢና ናባኻትኩም ነምፅኦ ዘለና እዚ እናልኩ ሰማዕተይን ህዝብ እዚ ኣህለና ሻዕ ዝቕፅል ግዜ ሰላም ደሓን ዋዓል ደሓን ሕደሩ ቻው ታትቕፅል እታ ዝሓለፈት ቪድዮ ረእይዋ ኢኹም